ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ኤግዚት ኤግዛም ያግዛችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚያ በመቀጠል ወደ ጥያቄው ከመግባታችን በፊት ዩቲዩብ አናላይቲክ እንደሚያሳየው 99.5% ሰብስክራይብ እና ላይክ ሳያደርግ ነው የሚመለከት። ያው ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጋችሁ ወደ ቪዲዮ እንድትገቡ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ጥያቄው እንሂድ። ኦኬ ሌትስ ጎ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ፕራይመሪ ዲስ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ፕራዮሪቲው የሚያስቀድመው የትኛው ነው ያለ ነው። ቢ ኮንፊደንስ ኤቭሪዋን ኤ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ እንግዲህ ፕሮዳክሽን ፕላኒንግ ያለው ስለ ምርቶች ፕላን ማውጣት። ቢ አይዴንቲፋይ ኤንድ ሳቲስፋይ ከስተመር ኒድስ ፕሮፊታቢሊቲ ቢ ደግሞ የደንበኞችን ፍላጎት አውቆ እንዴት ሳቲስፋይ እንደሚሆኑ በግልጽ ማስቀመጥ። ሲ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ስለ ፋይናንስ ማወቅ። ዲ ኤምፕሎይ ሪክሩትመንት ስለ ሰራተኞች ቅጥር ማወቅ። the correct answer is B ነው። አሁን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ፕራይመሪ ዲልስ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት እንግዲህ ፕራይመሪ ኮንሰርን አድርጎ የሚሰራው የደንበኞችን ፍላጎት እና የሱን ፕሮዳክት እንዴት ሚት አድርጎ በከረንትሊ ደንበኞች ምን እንደሚፈልጉ ለይቶ ማወቅ ማለት ነው። so the answer is B ማለት ነው። B okay the second question ሁለተኛ ጥያቄ the main goal of marketing is to የማርኬቲንግ ኤሙ የማርኬቲንግ ፕላኑ የማርኬቲንግ ትልቅ ጎሉ ምንድን ነው እያለ ነው። ኤ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን ምርቶችን መጨመር። ቢ ቢውልድ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽንሺፕ ትልቅ የሆነ የደንበኞችን ግቡብነት ማስፋት ለረጅም ጊዜ። ሁለተኛው ጥያቄ the main goal of marketing is to የማርኬቲንግ ጎሉ ኤሙ ማክሲመም አችመቱ ምንድን ነው እያለን ነው። የመጨረሻ መዳረሻው ምንድን ነው እያለን ነው። ኤ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን ምን ይላል? ፕሮዳክሽኖችን መጨመር ምርቶችን መጨመር። ቢ ቢውልድ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽንሺፕ ቢ ደግሞ ከደንበኞች ጋር ለረጅም የሆነ ግቡብነትን ቢውልድ ማድረግ ሪሌሽን ቢውልድ ማድረግ ትረስትን ቢውልድ ማድረግ ታማኝነትን ቢውልድ ማድረግ። ሲ ሪዲዩስ ኮስት ኦንሊ ሲ ደግሞ ምን ይላል? ወጪዎችን መቀነስ። ዲ ፎከስ ኦን ኢንተርናል ማኔጅመንት ዲ ደግሞ ፎከስ ኦን ኢንተርናል ማኔጅመንት በኢንተርናል ማኔጅመንት የኢንተርናል ማኔጅመንት ላይ ፎከስ ማድረግ። the correct answer is B build long term customer relationship that's B. the third question ሶስተኛ the four-P of the marketing mix are the 4P of the marketing mix እንግዲህ በማርኬቲንግ 4P የምንላቸዋል በጣም ገራሚ የሆኑ እስቲ guess what everybody ገምቱ እስቲ። ኤ ፕሮዳክት ፕራይስ ፕሌስ ፕሮሞሽን። ቢ ፒፕል ፖሊሲ ፕሮሰስ ፕሮዳክት። ሲ ፕላኒንግ ፕራይሲንግ ፕሮዳክሽን ፓኬጂንግ። ዲ ፕሮሞሽን ፕላኒንግ ፐርፎርማንስ ፕሮፋይት። guess what everybody the correct answer is A። እንግዲህ በማርኬቲንግ 4P የሚባሉ አሉ። እነዚህ ፕሮዳክት ናቸው፣ ፕራይስ ናቸው፣ ፕሌስ ኤንድ ፕሮሞሽን። so which one is the only revenue generate ብትባሉ አሁን ከዚህ ጋር ከፕሮዳክት ከፕራይስ ከፕሌስ ከፕሮሞሽን የትኛው ነው? that's price። ሌሎች ፕሮዳክት ፕሌስ ፕሮሞሽን በብዛት ኮስት ነው የሚጠይቁ። ነገር ግን ፕራይስ ማለት አንድ ሰው የሆነ ነገር ገዝቶ ለተጠቀመበት ቫልዩ የሚሰጠው ክፍያ ስለሆነ this is the only money generate or revenue generate the only revenue generate ብትባሉ ፕራይስ ነው።
ሌሎች ኤክስትራቫጋንት ናቸው፣ ወጪ ናቸው ማለት ነው። so the correct answer is a ማለት ነው። 4 አራተኛ which of the following best define market which of the following best define market ስለ ማርኬት ጥሩ አድርጎ የሚገልጽልን የትኛው ነው እያለ ነው። a place where goods are manufactured, b a location where people meet to buy and sell, c the set of actual potential buyer of product, d company production facility. So the correct answer is C, the set of actual and potential buyer of product. You got me? እንግዲህ ማርኬት የምንለው the set of actual and potential buyer of the product. The correct answer is C, everyone. I think this is the easiest question for you. So the set of actual and potential buyer of the product. The correct answer is C. Okay, C. 5 አምስተኛው ጥያቄ ደርሰናል። ያው እስካሁን መቼም ሳብስክራይብ ያላረገ ሰው የለም everybody, because when I made of this video it takes a time and it takes some boring activity. Example of when you made of PowerPoint, it's disgusting activity, bro. I wanna help you because you are my brother and sisters. So everybody don't forget about for subscribe, like, comment, share. አምስተኛው ጥያቄ ደርሰናል። The price of dividing a market into distinct group with a common need or character is called. The price of dividing a market into distinct group with common needs or character is called A market segmentation, B market positioning, C market targeting, D market analysis. Guess what? መልሱ የት ይመስላችኋል? The correct answer is ማርኬት ሲግማንቴሽን። ኦኬ እንግዲህ ማርኬት ሲግማንቴሽን የምንለው በዲሞግራፊ ሊከፍለው ይችላል፣ በሎኬሽን ሊከፍለው ይችላል። ኤግዛምፕል ኦፍ ሰሜን ደቡብ ብሎ ሊከፍለው ይችላል። ይህ እንግዲህ ማርኬት ሲግማንቴሽን የምንለው ለምሳሌ አንድ ፒኤችዲ የተማረና ዲፕሎማ የተማረ ሰው የሆነ መድረክ ላይ እኩል አንደርስታንድ ሊያደርጉ አይችሉም። that is you have to divide it to depend of the segment or the level. ስለዚህ ማርኬት ሲግመንቴሽን ማለት ዲፕሎማ ላለው ሰው በዲፕሎማ አንደርስታንዲንግ ኦር ሌቭል የሚመጥነውን ነገር ማግኘት አለበት። ፒኤችዲ ያለው ሰው በፒኤችዲ መጠን በፒኤችዲ ልክ የሚመጥነውን ኖሌጅ ካፓሲቲ ማግኘት አለበት ብሎ የሚያምን ነው። that is market segmentation. You got me? So the correct answer is A, markets segmentation. Let's go everybody. የሎችን ቀጥታ ስለምናገኛችሁ እናብራራቸዋለን። Let's go. 6 target marketing involves አለ A selling to everyone in the market, B selecting a specific market segment to serve, C reducing product prices, D ignoring competition. እንግዲህ ታርጌት ማርኬቲንግ ኢንቮልቭስ ምንለው ታርጌት ምንለው ደግሞ የሆነች ኒች መምረጥ ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ የሆነ መክሊት አለ አይደል? just like that you're calling or a small niche. you got me? እንግዲህ ታርጌት የምንለው የሆነች ነገርን መርጦ በዚያች ኤክስፐርት ሆኖ የሰውን ፍላጎት ኳሊቲ በሆነ መልኩ ሳቲስፋይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እኔ ሾፒፐር ብሆን ለምሳሌ የህፃናት ፓኬጅ እስከገጠመ ጫማ፣ ልብስ ሁሉም እስከገጠመ አንድ ሱቅ ራሱን የቻለ በከፍት this is market target። በቃ ስሞል የሆነች ኒች መምረጥ ነው። A selling to everyone in the market ለሙላው መሸጥ ነው። It's not or a general marketing. No, it is not the correct answer. B selecting a specific market segment to serve. The correct answer is B. C reducing product prices. የፕሮዳክት ፕራይስስ መቀነስ ነው። It's not of much of this question. D ignoring competition ከኮምፒቲሽን መራቅ ነው ይላል።
ኮምፒቲሽን አንዳንዴ ወሳኝ ነው። ኮምፒታተር መሆን አለብን። ምክንያቱም አንዳንዴ ኮምፒታተሮች ጋር ዩኒክ ካልሆን የሆነ ዩኒክ ኳሊቲ ከሌለ ማርኬቲንግ ወይም ያንተ ካምፓኒ is gonna be depreciation or disappear ማርኬት ከማርኬቱ ልትወጣ ትችላለች። so the correct answer is B ማለት ነው። 7 positioning refers to deciding the location of the company headquarters. C creating a distinct image of a product in the customer's mind. C arranging the store loyalty. D pricing strategy only. እንግዲህ positioning refers to deciding the location of the company headquarters. positioning ማለት የካምፓኒውን ቅርንጫፍ ሎኬሽን መወሰን ነው። B creating a distinct image or product in the customer mind. በከስተመር ማይንድ በተጠቃሚዎች አእምሮ ውስጥ ላይ ለየት ያለ ኢሜጅ መፍጠር ነው ይላል። C arranging the store loyalty arrange ማድረግ ነው፣ ኦርደር ማድረግ ነው። D pricing strategy only. The correct answer is, as you guess what, B creating a distinct image of a product in the customer mind. ፖዚሽኔት የምንለው እንግዲህ በከስተመሮች ማይንድ ላይ ለየት ያለ ኢሜጅ መፍጠር ማለት ነው። so B everyone let's go 8ኛው ጥያቄ ደርሰናል። which of the following is not stage in the product life cycle? በፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ከፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ውጭ የሆነ የትኛው ነው እያለ ነው። A introduction, B growth, yes, C expansion, D decline. The correct answer is expansion. You got me? Introduction, growth, decline, and also that is the part of the stage of product life cycle. So the correct answer is expansion or C. The difference between need and wants is that እንግዲህ የኒድስ እና የወንትን ልዩነት የሚገልጽልን የትኛው ነው እያለ A needs are created by marketers and wants are natural ይላል። B needs are basic requirement, wants are shaped by culture and personality. C wants are more important than needs. D needs always involve luxury goods. እንግዲህ ኒድ እና ወንት ልዩነታቸው የት ነው እያለ ነው። Don't worry about everybody. The correct answer is B. ኒድ የምንለው are a basic requirement በጣም አስፈላጊ or necessity መጠለያ ልብስ ምግብ and also water የምንለው that is basic need. Want are shaped by cultural and personality. Want means that's a performance satisfaction የሚባል ነገር አለ። so አሁን እንግዲህ ወንት የምንለው ሸፕድ የሚሆነው በካልቸርና በፐርሰናሊቲ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውና ጅጅጋ ያለውና መቀሌ ያለውና አዳማ ያለው የሰው ፐርሰናሊቲ ይለያያል። ሰው አዛጋ የምሳሌ የሚመገቡት ምግብ እና አዳማ ያለው የምግብ አመጋገብና መቀሌ ያለው የምግብ አመጋገብ ይለያል። ካልቸሩ ይለያል። so it depends of culture and personality. The correct answer is B. 10 10ኛ ግማሽ ላይ ደርሰናል። ማርኬቲንግ ሪሰርች ኢዝ ኢምፖርታንት ቢኮዝ ኢትስ ማርኬቲንግ ሪሰርች ኢምፖርታንት የሆነበት ወሳኝ የሆነበት ጠቃሚ የሆነበት አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው አለ። ኤ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን ስፒድ የፕሮዳክሽን ፍጥነትን ለመጨመር። ቢ ፕሮቫይድስ ዳታ ፎር ኢንፎርምድ ማርኬቲንግ ዲሲሽን provide data for informed marketing decision. ማርኬቲንግ ዲሳይድ ለማድረግ እንቅስቃሴውን ለመወሰን ምን ብሰራ ይሻላል ብሎ ለመወሰን የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማወቅ። ሲ eliminate all competitionዎችን ለመቀነስ is forbidden of minimize the other competition because it is hard especially now. D greatness profile. The correct answer is B. Provides data for informed marketing decision ይላል። መልሱ B ነው።
11 the practice of charging different prices to different customer for the same product is known as the practice of charging different prices አለ የተለያየ price to different customer ለተለያየ ተጠቃሚ for the same product is known as cost plus pricing, penetration pricing, price discrimination, skimming pricing. This is the correct answer. What I want to tell you because it is essential if you understanding of this all chooses. እነዚህን ሙሉዎች ምርጫ በስነ ስርዓት መረዳት አለባችሁ። በየአመቱ አንድ ጥያቄ አይቀርም ከዚህ The practice of charging different prices to different customer for the same product is known as cost plus pricing means or markup pricing ይባላል። ይሄው ለምሳሌ የሆነ ገበያ ላይ በ50 ብር የሆነ እቃ ተገዝቶ ከሆነ ለምሳሌ 5% ነው መተርፍ ያለበት ተተባለ በ5% ትርፍ አፍቶ ኮስቱን ቤዝ በማድረግ መጠቀም አለ። ቢ penetration pricing ምንለው ደግሞ as you entering in the market the first time to decide the low price and you have to hope the future being of the best seller of that market. So ይሄ penetration pricing የምንለው ወደ ገበያው ሲገባ ዝቅተኛ ፕራይስ በማውጣት በኋላ ከስተመሮችን ቢውልድ ካረግ በኋላ ገበያን አሳድጋለሁ ፕራይሱን ጨምራለሁ ብሎ ተስፋ ያለውን አስተሳሰብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። that is penetration pricing. Excuse me everybody to Browning. C. Price discrimination. That is the correct answer, everybody. Price discrimination is the practice of charging different prices to different customers for the same product is known as price discrimination. D. Scamming pricing. Skimming pricing means at the opposite of penetration pricing. እንግዲህ skimming pricing ምንለው ደግሞ ወደ ገበያው ኢንተር ሲያደርግ በጣም just like that black market በትልቅ ዋጋ ነው የሚገባው maybe after weeks after months that's a drop of the market ከማርኬቱ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን ወዲያው እንደገባ በሃይ ፕራይስ የሚገባ ነው that is scamming of pricing but also the correct answer of here is C price discrimination. The act of promoting product directly to customer using personal interaction is the act of promoting product direct to customer using personal interaction. አሁን ይሄ door to door market ይባላል። Advertising means it is non-personal interaction or one-way communication ይባላል። Advertising እንግዲህ አድቨርታይዚንግ የምንለው ለምሳሌ በቴሌቪዥን በአውዲዮ በፕሪንት ሊሆን ይችላል አውትዶር ሊሆን ይችላል but of it is a part or one way communication ይባላል B public relation ምንለው ደግሞ ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት የራሱን ብራንድ ቢልድ ለማድረግ የሆነ ገጠር ቦታ ላይ ወጦ የሆነ ውሃ ቢገነባ የሆነ ብር ዶኔት ቢያደርግ ለምሳሌ አንድ ሰው ደግሞ የሆነ ካምፓኒ ከፍቶ በዛ ካምፓኒ አድቬንቸርስ አክቲቪቲ ካሳየ የሆነ ጀብድ ነገር ካሳየ ዩኒክ ነገር ካሳየ ሄዶ ኢንተርቪው ማድረግ that is public relation without price ካለምንም ክፍያ ማለት ነው። C personal selling or door to door personal selling ምንለው ደግሞ that is two way communication ነው። personal selling direct to you have to respond urgently for your wants or your questions answer to somebody. A personal selling ምንለው ደግሞ direct communicate to the people or two way communication ምንለው። D sell promotion ምንለው ደግሞ that is a short term price ነው but also to innovate to inspire of to motivate of somebody about of that product and hoping of build a high branding of that company. ይሄ እንግዲህ ሴል ፕሮሞሽን ለምሳሌ አንዳንድ ቀን አሁን ቅዳሜ
ይሄን ታክል ቢራ ከጠጣህ 5 ቢራ ከጠጣህ 1 ቢራ ይጨምርልሃል። that is self promotion okay just like that ለምሳሌ የሆነ ሳሙና አሁን እየዞሩ ያስተዋወቁ በቃ አለ አይደል በነጣ አንዳንዴ በነጣ ተጠቅመህ ይየውና ኋላ ተገዛልህ ብሎ የሚሰጠው ነገር አለ so that's self promotion if you got me I think you understanding easily the correct answer is C 13 branding is important because it አለ branding ማለት ኳሊቲ ማለት በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም አለ identify and differentiate a company's product from competitors B reduce product cost C focus only on packaging D limit market expansion the correct answers without doubt it's A መልሱ A ነው ነገር ግን እንዴት A ሆነ እንግዲህ ብራንድ ምንለው identify differentiate company's product from competitor ለምሳሌ ናይክ ከፑማ የሚለይበት ብራንድ ናይክ የሆነ ራይት አለው ለምሳሌ ናይክ አሁን ራይት አለው that is ብራንድ ደግሞ በዋናነት ከኮምፒውተሮች የሚለይበት ነው ለምሳሌ ቺዝ ውሃና ገነት ውሃ የሚለያይበት ቅርጹ የሃይላንዱ ቅርጽ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በሃይላንዱ ቅርጽ ለምሳሌ ሊለይ ይችላል that is the most unique quality showing off the competitors and unique እንግዲህ ብራንዲንግ የምንለው is important because of identify and differentiate a company's product from competitors እንግዲህ ይሄ ብራንድ የምንለው ከኮምፒውተሮች የምንለይበት ነው ለምሳሌ ገነት ውሃና ቺዝ ውሃ በሃይላንዱ ቅርጽ ይለያል that is exceptional of one company to the other company one company have to the other company is not have so that is the meaning of branding no B reduce product cost የፕሮዳክቶችን የምርቶችን ኮስት መቀነስ C focus only on packaging package pack የሚሆነውን ፎከስ ማድረግ D limit market expansion limit ማድረግ the answer is A I told you 14ኛው ጥያቄ ነዳለን marketing channel refers to A the pass through which goods and service move from producer to customer B a TV station that airs ads C a type of social media platform D the price of negotiation system the correct answer is A the pass-through with goods and service move from producer to consumer እንግዲህ ማርኬቲንግ ቻናል ምንለው ከአምራቹ ወደ ተጠቃሚው የምንሄድበት ፓስ or channel that is marketing channel እንለዋለን የምንሄድበት why maybe distribution ሊሆን ይችላል B TV station not C a type of social media platform D the price negotiation system the answer is A everybody I'm so exhausted because of በጣም ደክሞኛል ምክንያቱም I have a lot of tasks in the morning up to now but I wanted to helping for your exam being of well done ይህን ጥያቄ እየሰራሁት ያለ እስካሁን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ 15ኛው promotion mix includes all the following except እንግዲህ promotion advertising yes sale promotion yes C distribution D public relation the answer is C distribution ይሆናል you got me promotion mix include all the following except ነው advertising ይሆናል I told you before said promotion and public relation the correct answer is distribution ብለናል 16 customer satisfaction occur when product performance meets or exceed customer expectation B the company earn maximum profit C marketing costs are minimized D there are no competitors customer satisfaction occur when አለ customer satisfaction occur when እንግዲህ customer satisfaction occur when product performance meets or exceed customer expectation customer satisfaction occur when product performance meets or exceeds
exceeds customer satisfaction ምንለው ማለት ነው። እንግዲህ customer satisfaction occurs when product performance meets or exceeds customer expectation. B. The companies earn maximum profit. C. Marketing costs are minimized. D. There are no competitors. The correct answer is A. But why? ነገር ግን ለምን ሆነ? ፕሮዳክት ፐርፎርማንስ meets or exceeds customer expectation። እንግዲህ customer satisfaction ማለት አለ የደንበኞች እርካታ የምናውቀው የሚያመለክተው የምንገነዘብበት ምልክቱ እያለ ነው። in short method product performance meet የፕሮዳክቱ ፐርፎርማንስ meet or exceed customer expectation። ለምሳሌ አሁን እኔ አንድ ቴልሳ ሳይበርትራክ መኪና ብገዛ ይህ ቴልሳ ሳይበርትራክ መኪና 5 ዓመት ወይም ለ6 ዓመት በቃ ኦሪጂናል እንደሆነ ያገለግኛል ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ገዝቼ ነገር ግን እስከ 20 ዓመቱ ራሱ በጣም ኦሪጂናል እየሄደ ከሄደ that is product performance meet or exceed customer expectation። እኔ ካቀድኩት ኤክስፔክት ካደረኩት በላይ ኦሪጂናል ሆኖ አገኘሁት ማለት ነው። so the correct answer is A. B. The company earns maximum profit is not. C. Market costs are minimized. Market costs minimize ማድረግ you can't bro. There are no competitors. Competitor አለመኖር the correct answer is I told you before. 17 which of the following best describe relationship marketing? which of the following best describe relationship marketing? በሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ የሚገልጽልን የትኛው ነው? ቤስት ዲስክራይብ ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ የሚገልጽልን የትኛው ነው? ኤ ፎከሲንግ ኦን ዋን ታይም ሴልስ። እንግዲህ ይሄ ፎከሲንግ ኦን ዋን ታይም ሴልስ የምንለው ኢትስ ኖት ዘ ኮሬክት አንሰር ኦፍ ሂር። ቢ ቢልዲንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ ሎንግ ተርም ከስተመር ሪሌሽንሺፕ ዘለቄታ ያለው ግንኙነት እንዲኖረን የሚገነባልን ወይም ቢልድ የሚያደርግልን ወይም ፊት የሚያስተሳስረን ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ። ቤስት ዲስክራይብ ሪሌሽንሺፕ ማርኬቲንግ። ሲ ኢግኖሪንግ ከስተመር ፊድባክ የከስተመሮችን ግብረ መልስ ማስወገድ it's not the correct answer. It's not much of here. D offering short term discount only like that. A focusing on one time sales. The correct answer is B. B ነው ማለት ነው መልሱ። let's go. One it products unique selling proposition or USP or the acronym of unique selling proposition is USP refers to the lowest price of the market, the most attractive feature that distinguish it from competitors. C. The product color and size. D. The company's headquarters location. What is your guessing, everybody? What is your answer as you expect? For my expect, I will tell you that the correct answer is B. B ነው የሚሆን መልሱ። The correct answer is the most attractive feature that distinguish it from competitor. The most attract feature ያለው በጣም ሳቢ የሆነ ወይም distinguish ለየት ያለ ዩኒክ የሆነ from competitor ከኮምፒውተሮች የሚለይበት አቋም ዩኒክ ኳሊቲ ዩኒክ ሴሊንግ ፕሪፖዚሽን ኤስፒ ሪፈርስ ይባላል። እንግዲህ ኤግዚስት ኤግዛም ላይ አዝ ማይ ኤክስፒሪየንስ እንደኔ ኤክስፒሪየንስ ምነግራችሁ አሁን እዚህ ጋር ሙሉዎችም የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያላቸው ነገር ግን አንዳንዴ ተመሳሳይ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ምርጫ ሰጥቶ በዲግሪው የምትመርጥ ባለው ቢ ስለሆነ ቢን መርጠናል እንጂ ለምሳሌ ሲም ሊሆን ይችላል ዲም ሊሆን ይችላል M ሊሆን ይችላል but also as we depend of degree we have to select B the most attractive feature that distinguish it from computer. So the correct answer is B. Let's subscribe ያላረጋችሁ አድርጉ everybody because I invest a lot of time of to making of here. 19ኛው the digital marketing focus on door to door sales or personal selling ብለን የምንጠራው ነው። It's not the correct answer.
B. Promoting product using online and electronic platform. C. Only traditional advertising. ባህላዊ የሆነ እንቅስቃሴዎችን አድቨርታይዝድ ማድረግ። ዲ. ኢንተርናል ካምፓኒ ሚቲንግስ። የካምፓኒ የውስጥ ስብሰባ ማድረግ is not much of that is the current cash cow or the modern marketing system. If you do here, yeah, you're gonna completely out of the market. So I don't wanna recommend of when you open for your private shop or your private project or your private markets to do the activity. And I wanna recommend you practice promoting product using online and electronic platform. እንግዲህ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፎከስ የሚያደርገው ፕሮሞቲንግ ፕሮዳክቶችን ፕሮሞት በማድረግ ዩዚንግ ኦንላይን ኤሌክትሮኒክ በኦንላይን ዲጂታል ማርኬቲንግ የምንለው ማለት ነው። the correct answer is B. Catch me? Tony, the ultimate purpose of marketing management is ultimate, the end result, the aim, the goal. Ultimate purpose of marketing management is to A. Maximize customer satisfaction and company profitability simultaneously. B. Increase product output. C. Management employee behavior. D. Reduce price continuously. The ultimate purpose of marketing management is to maximize customer satisfaction, yes, and company profitability. B. Increase production output. C. Manage employee behavior. D. Reduce price continuously. The correct answer is A. Maximize customer satisfaction and company profit. The correct answer is A. እንግዲህ 20 ጥያቄዎችን አይተናል። Let's go. What the meaning of marketing? Importance of marketing management ይላል። What is marketing? ማርኬቲንግ ጥቅሙ ምንድነው? ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ለምን አስፈለገ? A. Create maintain customer relationship. የከስተመር ሪሌሽንሺፕን ሜንቴን ለማድረግ ስትሮንግ ለማድረግ። Increase sales and market share. ሽያጭና ማርኬቲንግ ሼር ለመጨመር። Enhance brand image and competitiveness. ኮምፒታቲቭናችን ውድድራችን ለማሳደግ ብራንዳችንም ትልቅ ኢሜጅ በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲኖረው ያደርገናል። ጋይድ ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኢኖቬሽን። የፕሮዳክቶች እድገትና ኢኖቬሽን ሌቭል አፕ እንዲሆን። ኢንሹር ሎንግ ተርም ቢዝነስ ግሮዝ ኤንድ ፕሮፊታቢሊቲ። ዘለቄታ ያለው ቢዝነስ እና ትርፋማ የሆነ ካምፓኒ ቢውልድ ለማድረግ ነው ይላል። Everybody don't forget about subscribe. That is so essential for me especially now because my YouTube channel is not to monetize, have to minimum of 600 subscribe. When it's fill of 1000 subscribe, it's completely my YouTube channel to have to the rest of watch hour and it's feel about for when you watch lot of time here. So everybody subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። thank you so much to stay with me. ቀጣይም የላ ፖርሽን እናያለን። አመሰግናለሁ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። እስኪ ማስተካከለው ነገር ካለ አስተካክላለሁ። thank you so much everybody. One love Ethiopia.